Oui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. mbaadiŋolu yo nkana ñiŋ fenkoo miŋ na message ñiŋ miŋ kana ki nka ki polisol le Gambia polisol mi ye a loŋ ko itaata je mbaadimaa Musa kumandi police station do pour a ite danku je a manta ke feŋ faŋo ti miŋ ye a kuwo ñiŋ kanfaa warandi faŋo fo Mustapha Sile mi ye a loŋ ko a ba fayiriŋ Casamance wuloo kono jana ñiŋ suufeel mi ye a loŋ ko niŋ polisol be dookuwo le niŋ polisol be kuu kiliŋ polisol yal bula pral ye dookuwo ke Gambia le aniŋ Gambia diŋol ali ye kaliwol la alka banku diŋol la kodo domo wol la i ka ma kuma moy polisol waato waati niŋ ñiŋ suufee nko niŋ altol be ñoo dabari kuu place ñini kuu kele ñoo ñiŋ ne la al be ñoo dabar la ñoo la place to al man la ala la al lata suufiyel la wo ñaal ba al bulu jee bar alluwa tamandi banku diŋol bee temani tiliŋo niŋ hakkoo la ba ay tiliŋ nin sunniye boyta sunna mo boyta alluwa tamanda kan kanyanta tamala nyame nin sufiye boyta alluwa tamanda kan kanyanta tamala nyame Mustapha Silla wobe firing Casamance jana fo e police ol soto Gambia aka Gambia lonnali bene na pareta ni moli wulta wo lonnal la talibol ni woli wulta kala kumo fanyandi kala kumo murunda kan katandi ko jalole mati mo kensole mati mo furiole mati atata dawda ka fitnole sammananje kata katu molle ngay katu molle terina katu wuli ala lala dino kan jalole mati akama so wo jali ala lafta kala kawandlati wo Mustapha Silla wole polisol soto Gambia be do ko la Gambia mi an ko ba Casamance Mustapha Silla fo ka kol ka birin Casamance ka polisol ko birin Gambia alla Gambian karbe jela enne alta mutalia aresalia nyinin kamna na kanta Mustapha Silla nen masi bo kedal de Gambianol mo ba fighting Casamance we rebellia min ke Casamance ala talibol kafunyo kay wurta i nyapita wandi korda kanje yalo souvel be dawde se masibo nyi moria nyi mo fal nyi mo dabaro la be muy tollet Mustapha Sile moli amar Casamance nyapita wandi mo kala korda kala dimbal be jala muso kono bala fa kono tinyar kala korda be tay kala bundal be kati kala motol be tinya fentem fo ka fo ala ko kila ko minge Senegalel fango ya samba koti ye luwa la ndakan pour kala talbol sura talbol be bori ye Senegal bula Casamance bula han wol fango mo Senegalel le wol borte Casamance bula yenna fulu jaw la kan pura yi na fango be jo ay minti nyawla sokon waka yam fatayele so womi yalon ka be o kulu abe o trimbal yala Casamance wo jalo wo nyamato won tali lala o mansali lala allota sokona dumro ke fa kono fara tep ako Gambia lonnal mi bebi je man buunoy ma arab kan moy lonnal mi alon koy be Gambia ñe long abe minul la wala na subisa mi kansul lonnalti anina mashayikhul anina ustasul ha momen lamin toura wolle mba se daton di fango imam Abdallah Fati wolle se jeju wolle mba nay lonna bal mi alon ko be jikri tolle la banko ka alfa bal ha ibuka mone ibuka bula mole mol be bunya ila hajite nene man kuma kilim fo ni Mustapha Silla may malo fang ila hajita kan kalo ala soko na domro ke fa kono fata tap kalo ala soko na ka fo wali ko imam buno video fo Gambia muslim na meto ni fa 95% na Afrika sufi ka fo ni Facebook ote ka wosia Gambia nol fon wo ka fo Gambia lon nal wol man buno banko mi anko ni lon na bal wuluta jenge beto fo kunum ha dina doku lali de data ni suve la kude buke to fo fa Mustapha Sile lo ka wo kuma nori wo fo ka wo kuma jawo fo wolma ka fo ko wolma buno se Musa Sediye findi ka je ko Mustapha Sile kumo mi fo kulubali akumolem ke ba manyana ka kumo fo ay na dina alfal nen na bulatan na alfal na banko kan na seko la na masay khol supi sami kansul la alfala bulatela le ay kumo mi fo fanyalo londi tabula ma londi soto jalole mati akam son kata o kora kos jaliala ala fakela lon nalati forcé wala hasidiya na nyamato yana konnante ba siso kono abe jabur la man kendia wala kabula kama say xolne wo Mustapha Silla wala polisol so aba Casamance alal tulolo na ba Casamance Mustapha Silla ay polisol soto Gambia ke kol
aka foyo ko sunna mol min beje i kantenne ne alte arrest Mustafa Silla mi ko Senegal loi fon ya muta mol min ba no me nyante be samala prison kono talibol borte janyanta yena ful jaw la kam fente fay ma sibo min ke kasa masje Senegal police fon le loi la kam ah yo na ful jaw la kunda la talibol be borte e fay wulo kono nyanta minul soron a wuluta banko min fon kan Senegal je fon sai woy police soro Gambia min yango e ka fasa e ka Mustafa Silla nyim fasa ka polisol kol mi yalon ko itolle ka bebe nyo do kwala nyo dabaro nyo place bayindo fania fo wo polisol Mustafa ibe sirin na banko kan imam banko dingol la hako horoma imam Gambia la luwa horoma imam banko horoma ye kali banko mi e ma do kundi wo polisol wol be Mustafa jawa kal bakiyat bak ika fo Mustafa silen tolle la wuloti mi anko akabule no nyem polisol mi anko mi la do ko respect imela banko respect imalla fi Cairo la banko kan Mustafa Silla ite nyanta kamfala Mustafa Silla lota Gambia lon na bene wo mete police o fon kamfa na te fon mu Gambia no tonya malti ye kalimina ko Gambia jarte be Gambia tankala be Gambia mako be Gambia dunne ko be Gambia fo yo Gambia no fon filije wolon na ni la buñal ni la hakol won yalon ko wolle marta dino na banko kan ye wol doya iko ikata jumal la ko fasa mimbe kasa mas Mustafa Silla jalo ikora ko si jalo woka mol koli Gambia woke kol Gambia poliso kate nyon Gambia no arrest ka foko Mustafa Silla ne secondly ngamel ko nen dromantal la loi kon fo bata men duma fa ya ke jal manson al ko nen drote loi kon poliso ite ka mo ko mandi mine man sami alon ko ite be lori ko man sale kanta iko man sabane Gambia video ni fengo be ka sia poliso ite fo nyabale be ka femine ba senna moli ibe man sal nenna ibe politicien no nenna ibe nyo bane na Gambia police olite nyaabe wo bele be man safon nen kan ngada man safon ite man simfa nyaata woto ite police fonyin kora ko si jalo mi alon ka be ka sama sa lafta fankela lonnati Mustafa Silla asida e fanya bakaton la Gambia nol kam abulata Gambia lonna bela tu ala sokon ay dumro ke fa kono fara tep ako Gambia lonna wol be man buno ntolla alfal mi alon koy beje subi sami kansula alfa mi ko yesiye be ke 40 moye findi Musa sedi ka wala kumo fanyandi polisol kata ka muta ika foye ko nanan way Mustafa Silla le nen yabra wo polisol fo be kenda hey look polisol ali mo la banko du tenku kono wallahi dunya kono banku tinyata polisol da beje 95% banku de data polisol da beje 95% polisol si hakilo tu bake polisol kadna banku dimol damal kanyo kon polisol kadna fitno ka sabu banko kan polisol ka molla na fulol muta banko ka tinya nyimbe min ka fo polisol le kake polisol kadna banko ka betia polisol kadna banko ka tinya bari min fango bala fa warta nakita Gambia no fonto sefisia bari fo mo mi alon ka ba Senegal da min fonto luaya mutawo fonto ko e bala talbol sorna wol borta wol ye ko dundi dunya kono kaje ko fitna mole mu Senegal lua fon ya muta so Gambia police ole nyanta ka o fasa Senegal lua ko mo mi alon ko fitna mola be dami ko e bala talbol muta ke be soron o Mustafa Silla ala talbol be borte janyanta dunya kono so we police ole soto Gambia mini alon ko sayi kalo Mustafa Silla ko e ka mol kol ka fayne danku police ol Gambia mini an ko e korta kam man sa fango tanka mi alon ko ya tamini nya ibo man sa bane ne be kumol fra video police ol fon ka siga video nde ka kafemi Mustafa Silla jali furi ngo kora ko si jala basirin sene kasama si wudo kono jana amman fellon dino tata dina kuto nyamato yani konnante ya ba siso kono ta diam la pour mol ya lon don jalo man sali lala nyamato aman kenya akatu fanya fola kala dino kandro ay domoro kala sukuna kono fata tap akabula Gambia lonnal bena tuke benen ala sukuna ka foko wol mambuno ite koy mu police ol di ko banko le tanga ne Mustafa Silla fo yo kumo fo kasama sa singolo Gambia mamute arrêté ta fay prison kon fo Gambia no mialon ko wala talibo wol lota ka findi kaji ko ay min fa karamo wol mo mu fanyale to man soto akaramo wol mu mo kendol leta akaramo wol mu karanalleti akaramo wol wolle mu subi sami kansula nyaton kolti wolle mse batoni momen lamin tura wol wolle docteur Mbay wolti docteur Baba wol wolle se Omar Faba jite wolti wolle se Kebo wolti wolle se Kemo wolti wolle Imam Abdullah Fati wolti wolle se Jeju wolti
momi yalon ko arab ko han filul madi fa malo Mustafa Silla abe firing Casamance Gambia police ngo police nal be ni mor bayndo la kata je ño corté place ñino la albe policier wulial nin tapale yal nin tiñarol nin kol kala al mang ci la alala albe dunya ñino damal albe ño dabar la ni morol ya wonya bal ni morol burje man kunon tolla ya dinom yalon ko ya samana kere fatu ya interview ako kodo min vil dala kiribu karabo moro nin police keba dadunta ko kon police ol alkamune ni morol bala ah alkamune ni morol bala police ol ni adna tol police ol ale mo la banko tinya al damal fangole ño faale ño dabar ale ño korte altol police ol fam say manna la fena fodro ni mol yo morol ma ida police ol be kala ko wala wuloti mi an ka ke feño new pour kata mo la mol mutake arrest mi an ka te loi kon police ol nalie mo la mo kumandi Gambia kote altol le ko ate Gambia loi ko nate batame loi mo tine dankula na sunna mol police o policien na sunna mo kumandi Gambia amanta na le dankula dina kuwa be subi sami kansul le buru wala marta dino la Gambia wala mu dino nyaton koti nin ko kunatal kan dino la karola alta subi sami kansul ali afoy police o police kabo bile yenna mo kumandi police station oto Mustafa Silla le école Casamance itamu wura wuloti ka feñole new kawsu fo fana le école rawdatul makhazi wal makhazi le école soufiel na motite dankula police station oto bawo sunna mo la lafta Cairo la bankoka na wotenku malla fi fitna la lafta Cairo la fa ali aje kon silata le ba la ala le amaru ni aqida mi fotaw ido e min fon kabula wala no ma wala tinna mbuka mansanen mbuka findi mo kam pour fitno e sab ni souvier mi anko atol be feñol newna albe no malbe wurre no ngama wolle ka fo mo le findi man sakay be banko tinyale be mol kortele be fal ni altol fon ali altol police wala albe bu do mo la ni souvier no ma fentem fal kat ño kortela place ko min na je ñing kar korte ñe place ota boje police o letu ño korte la to police o letu ño korte la to Mustafa Silla min fo yalon ka ba Casamance police o ko criminal olem inyanta kala talbol muta ke be soron Casamance police o ye wolefo ala talbol muta te borte jannanta dunia kono sene Casamance min fo abota je ay nyina ko da be tinya wandi muso fo kono tinya to lato mo fala Mustafa Silla jalo politicien on tali lala mansali lala Casamance mo kendo be ko Mustafa Silla silata dala fenden fo fania fo anin katu mol telina anin katu mol kajafila dino ay munelon dino akanale drum mamawol ay wuliala mamawol kam fa batata amamawol kabin be fa mamawol ma amman fellon dino kon ngona bala dandi Casamance je to la Gambian bawol beje mumwol beje mamol beje fawol beje mbinkol beje kafnyowol beje ay wodandi Casamance to samano nan Gambian to buka mo batu na banka ala le batu ala you know fo Mustafa Silla police so to Gambia ke école ni sunna mo karle beje ay na kumo fani andile altalia muda obe Casamance telefono police o kata ka mo arrest amra o police o nyama ma o police o mala do kulo de aman luwa la mala do kulo aman Gambia di ngor respect aman Gambia luwa bunya ite be banko min kay katuma sabane na je suda tili kam sabane video to nyaka ite police o fombe cigarette o sabale be cafe mi ne basia fenke Mustafa Silla domoro kala suwo kono fa kono fata tab amala bita kono jinda dami kalo luoto kala speaker muta Gambia be nkwale ko se hata boja wol wuluta banko minka se usas bunwol wakana loka nyatili wo banko bela Mustafa Silla mi anka buka alquran aya kulo fango foku no abuka alquran kulo fango foku ka foko banko mol kan Gambia ma fo Senegal de bawo na fo je nyi muritol ni nyi tijanol ni nyi layonol ni nyi kadre sita no ma yafa ama fo Senegal de aya nyatili to la Gambia ko lonnal mi boto butewot Gambia no fango imambalu imansila 195 muslima sufi groupe kata wosiya woto mbadi Gambia no wala nankale sufiel te dina kuda be manta fenna foy kungol ko la dron anim furel mimbe kaburo ko wala ko kungodron momin fobe kaburo ko ni mala be nyami wobe sura ila duwala ite be hani takite ko fure nyani takite mamani we muneke al duwa furel ali furel bule batata al duwa furel kila sallallahu alaihi wasallam ye wala fo idha mata ya ibn adam qata amalu illa min salasa wa salasa foto wala dun salihu yadolaw din kendo aka duwalo wululal wallahi sadale walla ila akhiri ama fo ika gamale kay ika qur'an ban fenkele kay ika malo ika kaburu mbadi ngolu hino
al ngamunu polisol la ko kono polisol ala la do ko respect polisol al kata banko du nyoto polisol al sila gambia no la hakola polisol al tapale ani fania fo bula ani banku tinya manta polisol belade polisol dol beje wolle bete atandati manta poliso be nyim polisi nafikol mi alon koy kata sufiol noma bawoy tol fo bo polisi amine ka kodo min besorje ka sambani morol le so sai wo morol fanan ka fo nyunul kan nen kenne muna kama ka fo be minna moria fanyalem musa vasilla kamin fo dino ro fanyalem aka gamo min ke bataro lata dino kono kabur bato shirkolem ika mew men ke dino kono am betea shirkolem bidalem ika min beke so woketa police o kol bawo tama la ala le lata wol ikata nyon gambia no ikata wo kuma ni police station mo be kasama senegal kasama police ol fon ko criminal olem inyanda kata soro ala talbol be borta ay wandi mo la kodda kono bete ala muso kono tinya gambia police ol inyanda ko musa basila muta kada wo soron wo kasama police ol fon yofo fo sai we wulol soto gambia minan ko ka fenyo new aka wolle kol nyimol mi yankoy be gambia birinta bulatela alfa la ni da seko la nge benen wo findida konde min be fo fanyale moti alta mutadi asoron gambia police o ke borwo ko la gambia police o alsila alala police o alsila ala ngale banku tinyata dunia ko 95% dikata police la do ko beje banku betata dunia ko 95% dikata police la do ko beje police kam wala kodol tapale e bulu police sembu ise atondi fang ise corruption o ke banko kan kuo kuite alon police o sake ka banko tinya kuo kuite alon ni police o nyanga khalso sura sake ka banko deda nyem police mi yalon koy malla alale to lata soufiel itol da malle ka nyodo ku police kunday be nyodo ku la dron sa en police mela do ku fang lo hadimi ta gambel ngo police nali na momin kuma ni kote ka atine dankula ni ale sunna momin kuma ni police station o to kote ke loi ma fo atine dankula ite ka man samin fon kan luoni bo man sa bane na social media ibe politician ol bane na inya be o video le nya ka wol be mo be fighting kasa ma si wulo kono kora ko si jalo alota e gambia alpha benen ite ka wo mude ite ka wi inna batsa rabbika la sadid wo be kasa ma so yete ko ite alimbatu nga se musa fon ko alimbatu Allo. Salamu alaikum Yusuf. Musa abina. Naam, mbiya. Korran. Salante. Yo anna benyo. Naam yo alhamdulillah. Yo Musa sa intembe line ole to mbole explain kam molye ko Musa va silla la police fendo jawa kalba ket baka wolmi an ko be Gambia ibe lari ni mor kollela ngaje ko fonninke domi alon ko yala ko bonni no Gambia problème o soto kodi kota bota Europe jang problème o nyim betata ala ongullem anim police anim morol iko wolle kodo nyin domo ngawoje Gambia dunia be tema so police ol wakata ni ko police ol ku be kere kin Gambia tinyaro nyi morol la karo la police ol da beje police ol mol ye bula pour mol la banko tankay banko dingol tankay kayro sabati ni banko kan banko mi alon ko kamansa banenje kamansa muso banenje ika politician ol banenje kalonal banenje wo police o ma wo mansa fa kantano mo fo tankano fo kora ko si jali furi ngomi yalon ko mansali la jali furi ngomi yalon ka be kasamas mi yalon ko nasabo kadhabo harami alaftakata apura ke rijali din ayata hawala ila rijali din woka mo ko be kasamas min fonto ko criminal olem ala talbol mi yalon ko nyante sorone borta kata nala mol nyapita wandi kodale kay je tay foy wala muso kono tinya so wo kasamas min fon police ol min bota wuluda banko min fon ka wol ko criminal ole mati so say we police ol le soton to la banko kan min yalon ko ika bank Gambia banku dingol mutaye hanata minte loi ko to bawo to yatere je alati ni tol police ol be place ni no le kata nyo dabarje kata nyo korte wolto ni afa wol ye min foye bole kela bawo tol ko te duwaranol karanna imam bisi la dino la kola imalon korte wobuka mo muta fo ala la nyino be damin imalon ko place o mo buka wo soto
fo ala mi lañi momo be place o min sotola imalon ko harje o be ala damale bulu wala netel katuñi mol noma ye wolke alalti ke batu ika wol feño new ika banko bela nafulo suña ika banko bela feŋo suña ka sambañi molle sosa ñi mol fana lafta min tamandla ika fay molle balla banko kan min yalon ko ila fantol lañi morial tiñala ikam fanyandi ninga koku fo ka fo toñante ika fo mu wulol leti man fenno alale fenno ika fo tol mu dina tiñala leti ndol ka mol kumandi kata sirkole kan lafta alko mol mutal ke soronye so police wol fana lafta o kelela kunna do koti bari savo police wol ko wodo ko nyinte ta police o kelela do ko se tiña loi se mute se bayila do ko la ilo mu banku tiñaleti ilo mu fitnoleti Gambia banko kan ntol mawolon Gambia police o ni luwalon ba tamedu tata luwa nyati wa pour yenen do ke luwal ko ni tolule ko hani ate kala je aka mansa min kande ka bani amon kuno so muna na Mustafa Silami be Casamance police ala fenko be kidioto ala faylo be kidibla to sain kaje ko criminal olem kata way aboyta wandi molle kan inyanta la mol sambala kate soro wol be borte banko bula mundu wana Gambia banko beta fo mobe lola Senegal Casamance min joko Mustafa Silla kora jalolem ay domo ke fa kono fara tep ay la speaker muta ma nyatiri Senegal tubanko la tijanol ni muritol ni layonol min yalon koy bebe tuba fo aya nyatiri Gambia la ka fo ko lonnal min bo banko kay mambuno banko mi yalon ko Mohamed Lamine Touré wol be wolto banko mi yalon ko docteur Mbayka wol be wolto docteur Baba Cissé wol be wolto se Jeju wol be wolto Imam Abdoulaye Fati wol bo banko ka se Kebo wol se Omar Cham wol kino ton difon se Kebo Ogo Cham wol se Kemo Sedika wol ba Kemo Fati wol ñi mol mi yalon ko kef wol bebe o banko le kala lumol le muyti I karantana ara banko ti alquranol tanka ye doctoral soto ibe mol karandi kay be alyatimol mako kan ibe ko beke kan Mustafa Silla jalo kora kosila tantan kosila nyamata asidiala ama nyatili wo Senegal la fo Gambianol kanadron ka fo ko Gambia lonnal wol man buno Mustafa Silla le man buno atele man kuluwa atele man daji ko soto atele man horamo soto police mi alon koy kal kumandi yeta Musa kumandi wo police le mela do ko long wollem banku tiñalalti wollem banku teylalti wollem society teylalti wollem police criminalolti inyanta ka wolle muta kate soron kat wolle ka banku dingol fayño kan mom yalon ka ba firing Casamance police fo ko criminalol eta la faylo jibe ita ka sunna mol muta wala na traité mu wala wulolti jawwa kalbakiyat bak ita mu wide harami zeyu ika foko tondi fon ni ali fm fal madron al nambal sorona ni amin kumandi police kote kek na sunna moli ban farikate danku je ndolle mansala loi respect ndolle ka sila banko kan bukala fi fitna keje fentem fota ido min fo ala min fo kila min fo kamanse kabula mansala ya maro noma kamans kada mansala ya maro soso tenku sabati banko kan modbe ke kilindi banen tumo min na doy tata foy koy bakala timbal yalti dron wobekala jamal afghani ko kayfa ma takunu walla alaykum se musa lafta ya fo molye nyim police o biye kumandi jumale mu anim biraye kumanda tata jaay munefo yakhrab bayta inshallah alaikum salam Yusuf baraka bake la kato kan wala nin kusi fanna ta banko kan ika kato ke bake wala nin kama dunya sa kalamta mimbe keri wala nin kama mi alon ko audio ni wala dia video ni wala mol min fanam be jibe kan se Musa mbadol min be jibe kan dunya la karola be se wol fanam be konto ko le dun diamo kon wala mbala tala tentula bake mbasalla kila mo kula mbete sofan tentula kula nin kafo mi alon ko kafu barkano mi alon ko wala mu eskatoti wala kunu fana ilota kula fonta da fo banjuno wala nata wala nin kama video mi alon ka nata wala jumalu wala karola wala nyen kama mi alon ko Mustafa Silla wala mu Casamance mi alon ko mi yafo nyami ani modun tanyo mi alon ko Casamance tata kala bu be jani wala mu tilimbali aka rebelia kan ando mu rebelia lati wo kana mu ban ko kan jaye video dada ka foko kambiya don nani man iman hanya nyai man fenno wala ma ka foko Saudi talwol milikata wala kata karamol nan ka punan Saudina woli kanala do wala nyiga ka certificate kense wala dila certificate furo aneka adol militana wa adol man korek anenka wala ma ayol samana ka ayol fokwana kwana sora doto ata ko man taraje mil bala moy ko mo bedo Mustafa e ko bedo ay esa fanala ko bedo nyoto nde Musa tan deno la ko kam man do fode wana nga kambiya don nali be bondije wala nte damma naba hanila wala nga si fasa wala nga kacha wala nga elmu munadara nyinke wala ndun diamola sambi jam don wala musama kunu ina tan kole wala mutaran konon to wato wala nya tan te bala mo fala madino le lamola mambande kanun te kambandi 11 wato
ye kole kera awla mo police ye kole kan kay ko mun keta akon ngan danku ngay ko ndetan danku no sansande abe kole ala mbela mo rolla wala mo fata kene wala sama wala nata wala mo biya o fengra nata kabiro koli kabiro ko wala mo mansa komandiro wala mo ngata ngan danku min bije buru nyin kama kalon budun nata wala mo skator kafol wala mo kabiro ti ani wala mo abu omer ani wala ngata abbas ani ngata wala mo nyin kama bakar fo ba julumba wala nyin kam bakar ni wala en sambaje binta je to don wala nyin kam ngatar min be burje nga wodi on biriye wodi o filen kay ko alente komandi ni wodi wala mustafa yan komandi wala wodi on halo yusufa mol be la moy kan dunia be la moy kan ha nka kala yan komandi ko odi jumadla nka wallahi nkama be mo beto wala nyin kam nga kontani nim police kan komandi nga kontani bara nyin man kontani yen kam fale min be rebero min be sirin kasamasi mustafa wala wayna rebel ya kaba rebel ya sambara molla lonnar kam banko kanja wala ngante o jabe amam to foku ka faaya bura ma foku alkal kande komandi wala wala nyin kama la ta dun kadu musul ha kolla ka foko wala ko malla filan kan ter mange fitina moti nda malla filan banko ka mo min fo na ma foku ka foko kambia lonnar be nda kambia banko la ka kambia diwolo munde kambia kayto bamula ni efiriti kambia diwolo munde sa muna tinna mo kuma fo la mo be tra deri wala lan konta tan deri nga de be nyam ga ma foku ay min foku ama foku ay mur ay asain kanku sai ko wala mo mun ndirolati ndaba ndirike wala ngoy man ndirike nata laje ko ndirolo mo ndirinte bare min mu dron wala nyinya elafsan wala mo police elafsan ya dona sunna dun kellal wala ya nga katani yebo dem banku diwolati wala nyin kama mo ka bona wala mala rebelo aka bona wala mala banko tona kana ka rebeli asamba wala mo kambia banko ka manyan sonna wala mo de tu manyan sonna wala mo kumandiro sababu tin tajeto bara alhamdulillah kabiro ani wala mo kata bakari bajo ani mo kotolo wallahi kuma kam mi faja nin to nya mi ya faje ma jele bar sai nya du wonyan tabola li yusufa tan dona kuma kan ira wodi o kata duniya ton kon nan o belal ni nyanta dunna facebook la dun karo bela ko mustafa ka kumol mi fa buke foku wonanda ko la duniya be mal kaka kumol mi fa buke foku abuka kumol la ka ayo dor fa ka baba soro kari wo man tara o to fam ale wodi o ko na bije ayo mi fa ka ba soro kara ma Musa mela kumo kundu Musa vasile min fo audio ta beti nyale mela kumo kundu Musa vasile min fo ta beti nyale anu ngete fanana audio la moy yo baran Yusuf min be ko kono wala nyin kaba Yusuf wala mo ya muta ko morol mo alalati morol man ka alati de nte baajira ko ngafa wala mo yeban ko lan tulo kam bande nte tam fatal morol mo ibe min kele bono bulala bi fo mboyan koli wala ka mbani program min kono ko ka ka safel bondi wala mo sitole bala wallahi ko modo bije wala mo anya bele mata wala mo sate ko ka to ya wala bara biri wala nyin kama ye nyin kuma se dunkri ya je ko wala mo kendo ye anya ma to ya be bota bala akeda ko mo ba alharo min nyam alhamdulillah ya juwe wala min ko ko nyanta kuntula fama nyam kuntula ndo ko manyan kuntula wala kan ni mo dabari ya bondi ya jani wala nyin kala dabaro nyin katiyan bo fresa nyama to ya bota ka ala mo be ko kontanri diko ma ko kala diko to ya mo eskato mantra nyin do ko minna ya mo wonte nyin wala mo so Musa police o nyin nata mine fo police o nyin nata mune fo ko nyin labon police o nyin ko nyadi wala ma na ta min faje wala mo ko musulu hadron ga kuma musulu hadron wala mo ko la ta karo dan ma la banko kan wala nyin kaman ka ga to wala nimole wodi kina ngaka wala mi jabe wodo la foto na ma fo kudron wala nyin kaman nga fa mari contact ya ba ateba ke ako kambia be kuma ka wala mo ako kambia lo na be musa ba mo lo na musa ba ma fello sa to ko mo kana o so police o nyin yalon ko Musa wo manya na kala Musa sai mbatu nganna badin dole samana kata ta Musa mbatu Seku assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi mbitan Seku Seku Yusuf so itulo Musa la kumo moyle kodi ban nga moyle kende Seku ngalo ne kwa mantra Gambia la loi kono sai mpurni moye monen Seku ika president o banenne yala muso bane mi yalon ko fanga comme yaje nin ko president ala yamar le pour nga bula wonnoma ko malon fe kana kumo nkamoy so police mi yalon ko ilahi do ta banko kan Seku pour kante bamani te famani koto wol nim bari wol mbadi wol kebe tanka kebe fenge banko kan problem kada moso to banko e sabati anin dino mi yalon ko ala en tol ni tol bede da wole kama so fo wol kata ite min fango jawyata Seku
mobe Senegal Mustafa Silla la mol ye mole la sunna ustaz do la kordabe ye ya jani yi nyapita la fola muso kono botam Gambia bu Senegal mobe wo kalam dal kala korda dulal be tay so Senegal luwa ya tani ko ala talbo ni yante sorne borte bankol bula say janyanta dunia kono so Mustafa Silla fo luwa ya muta ko nyanta ka wala kodo be jole ka million sey wala mbadi sunna mo ni nata fo ko ate yam fatayle so momi alon ko Senegal police ol fon ko rebelole mati jalole mati kora jalole ko min be alon nyami so we police ol le soto Gambia seku mi alon ko katuni morol no mabu domola ni aje ngaw foye Gambia police ol nyanta ke hakilo tu bake police ol morol ye mol mutajane kuntum morol ye mol mutajane dabar mbadi ma do bi yantana dia muta ani moro dun ta nyola kodi kola bari musola karola tata police ani police o tata moro ya biri futata police o kam moro manene biri kama biri pareta ko police o moro nyi arrest police o ko amanta police ya ko kam moro arrest Gambia je wo ko tuta nyama badi malen kol na njaay wo fonya conseil fana fo patron de programme so bari minna tan dimi bi se ko wolam nyinti ko Mustafa Silla betan wala Senegal nyaadi le Senegal police ol fon ko criminal ole be sulari ngala pour kala moli soron woka mo koli Gambia mi alon ko ka fo yetan karamo manu ma se Musa be alon ne mo kendo be akanu katalalem abe dinni wol le karandika alquran akal yatimo le makoy karandir lalem ko kun sa fa ala ko to alma ala ya jo poso Gambia fo nyanta wo mo sifa tentulale ya jayi katani ko abe mo le tankani alquran la ay jamengol le lo abe miskinol makoy ka be al yatimol karandika so ite mari manna wo jo fenna fo jali 15 mi bota Casamance police ol fo Casamance ko rebelole wo kay police do kol kad wala ka do ko kayate wala muta alati pour way duwaye ni wo duwata duwabe jabila ka fan Gambia be tinya nde Mustafa Silla wala jarata nyaka tambi Gambia se ko ite muna sore sala no nyin kumo kan Yusuf amba e konto na bake be Musa konto na bake mbelo moy lal be konto na bake folo ni kuya warta akija faro warta adoyaro warta back because banko fangola loi boko mem fangbe banko la loi boko kono mo nendiro mem nendiro fangdi banko la loi boko kono iko banko la loi boko nyin ko nie mo ne ngo manke amanke wodamma manka nyam pour ye mo sorogal ika president wonen nyim banko kanjang polisol beje man kunol ma na se kon fa sanji klim moba nenna iman kuno ama ni men muse nyedino tinya musa yo correct ndi kai tandiko ay men fo wonte dino le nyim fo ka musa kumandi ika musa samba abirinte la mo en kam fa bakela ndo de akeda fenne de melon ko musa men fo anyanta lolale se ko Yusuf ni nyanta lolale nin adra police dinni wolle minimum kare man loi long yeta loi long ko ni nyanta fota la fo police ay jima andol fala be kato be tan kala safero la karola kaje ko ni ko ni ay lo anda nyanta lolale mol la dino banko kan freedom of expression la dino ni nyanta ka fo la nyanta ka ko ndile sai munati na kapla Musa mutala ko Musa suna mol attack le be samala police ko nin ko baba ay ke commandi bitela hajul tijala ibidela haji nyanta ka mol karani menna alaya imo fangono mude oti akko nyi nyanta anyadu nyi nyanta dannale police wala yela do kolom bang ye fata dina mol mabang ye fata sunna mol mabang birinte ka moy biringa segu Yusuf ya finte no nga moy ni ku ya nyi na kam fa nyi tema dandula long segu yo bar bitu mon lafta men fala nga fereke saferol to men ya lo ko sudada ye fereke nyi yedan mu dinna mo le dino ke bay nyanta ka dino ke nyamen nim police o men di loi men fo to yetta ma loi la karola ba segu so nyi mo fe na di banko fa la constitution o fa ma adandi ni mulu wanta yalde ka musa fan kumande wo mu ka musa la right leg violate der musa la luwale tija wo mu wole so nyanta ida lalo na lembe ben fala musa fale sunna mol dina mol men ka mol kumande alakan albe men albe alala do kolla musa de alon ko birin dina kila sallallahu alaihi wasallam ni kuma kan wonata ya kelle fo bi abota je mol men bulata no ma fa to lal bebe nyin kele si fa so dole baral si bambangal singola ale bambang kom fa ka men fo imam fati mbe nyi sunno mbe fala nyina ka mbe balu nyina ka mbe fala nyina ka ale bambang allodula ale bamba allodula ale lo allodula malalon ko misil me kendo be bal komale ibal lo mele bal fasal
nyanta dannale a nyanta dannale Seku Yusuf ni kuyana bala fa wa Musa atondi fango Seku Mustafa Silla min fo ala suwo kono ko Gambia lonnal woli mambuno wo banko ka lonnal min be wota bulata wo Seku Yusuf ni manke ni damati ni e mendi jamala ken tanan tajele wo kenni mo fangola gamudula ka fo ko je ko ni kenni mo le ye ni mali balol ni mo kati da ko ni be mol nen na lungol la ben alfa le na man dina nya don kol ne ibuka ay wole kenni mo ni na gamudula lo de jela ko wole wo ni sunna mol daji kolo ne wala kam mali balol ne mo kati da ko na ke ino kuma jamalo wol audio le mo banyana mo sambala police audio kuma kawla Seku sako mom yalon ka ba firing Casamance wulo kono jana jalo na la tawala na report banko ka yeta même loi fo loi tama nyaadu mo le mo Seku anen polisol yalo lafta kuma kinne fole Seku mbadin do beje ayen kol na ka bari musole ni moro dun tanyola birikama wo man tambi karkine na Seku ikana kuma mo le bang ako abari musole ni moro dun tanyola kadu moro e min fa abari muso comme abari muso kata Senegal le fen sangol lata kana ke wafi mol kanyum fengol mi wafi kam moy so bila bari muso nata after a problem o nyim be explain na kadu audio nyim fon lafte samba nan ke plenum page to nu nata manta nyim mobile do use ka so itata moro ya ate bo nyim nim police o nyim tata moro ya ako biri fotata moro ya so ayaje police o nyim ka moro manene moro kabula police o la faka ne wobe ko la biri pareta so police o ka ande fanande kuno la jede karun tol police o buka moro arrest no fobe Gambia lual kono bankaje ko police ol buka moro arrest no banstead ate loi buko kono banko en loi men fo moma ani president mo ta mantala loi santola banko la loi wala fo ko no man is above the law even the president from man ke law is above everybody law la be mo be santola be Seku Yusuf loi ta yale mu nyindi inyaro la mu nyindi nyim fomu Gambia malu bala ci Seku de Mustafa Silla manti janol ni muritol ni nyen kadriol ma Senegal ko man li dalilu kan ka ko kariya audio fele karla audio fele ya mera loi min tole ya fo anyanta danal Seku Yusuf wala anyanta danal barin safero be kelale by all right nga je ko authority ni nga anyanta futala meni ma futema ni atare ma kala muta ye fere ke nyin diningol mel be nyim baya sifala ya bula so ani ku ya warta le nteda ni ayen ku ani ku ya warta bakel ha Seku woto ke nse bula malon fo nomba nyim fana mi yan ko nge kolate sa safe linko to ya si anata mbadingol mi yan ko be kol kra don mbadingol lafta min fola dro wala nyinti ko Gambianol sababol mi yalan koy beje na sunna mollem iskatul jarran na be la mollem ban jam'iyat tawiya darus salam la mollem karanta bala mollem momo lafta min fola sunna mola lafo mafo ko aliyebula mo tasfiya hisabat ku yatra moni motema yow samana na dawa kono woteje bari momo wulta fankundan kayata nyawnya fewfel la dino ka man sabati fanyala lafo police nata momo mutawla kakane alisa e kuma di ban farkatata ni loi ya kala mutaje loi bate police le fo mutala ka wura ka bayala do ko la police alfata morol la police nal man fata morol la alte mo la banko de da nola police nal man fata morol la alte mo la banko tankandino alte mo la banko kanandino la police nal man fata morol la alda mal fonte kanala nyo dabaro ni nyo do ko la police alte sila Gambia la hakola bake aliye kali ko min kali atamani ni abota bila Mustafa Silla ba jali ala Casamance nyamata mo kendo e bialon ko kurantolem ni Mustafa Silla ne momo kumandi ni police ye momo kumandi dawoda amanke Mustafa Silla fonti rawdatul maghazi wal maghazi la mollem e atoni sufi kunanka mollem kawzuna la mollem mo ngo kaws fo fana fode banjay nen janne ba ala halo benen fode banjay yala audio muta sama police wol ya pile ya ko yalla moy police wol yo wala moy police station do pareta kay control te ni arrest no la masibo kedal de so Gambia police wol buka moron arrest no
morol mi anko itolle ka mol korte itolle ka mol dabar itolle ka mol fa itolle ka mol la kordal tay comme itol moro fon ya fo nyami ko nga moro la audio play ja fo nyami fal mamoy ako moriya dia munati mo fa ako moriya dia mol di ka mol fa ka mol la football bank ka mol korte ka dinniwol fa moro fon la fo nga play jan dunia be alla moy so polisol bawo itol beje nyo korte la place bayndo i malon ko duara on lebeje ni o karawo morol te kuno lela wo morol te kuno lela yawolon ima wolon kuo ku itol laftala walle bakela ala dam male sono atreka kol keno mbadin gambianol mbadin polisol alfata sunna molla wallahi kilala y sunno ni momo koy kawle kele hani la moro nasi dala na fo turo ka jamfale faka mina yoma ini la moro besita ila hafatul hawiya al besida ila masbalati tarikh polisol ni la fela polisia e buruka yeddo ya soto gambia ko ne tankereng sunna molima kabo bila police wo police na sunna mo kumandi kabo bila atite dankule la police station noto suvi kula ni mor kula atite dankula je numba fana mbadi sunna mole ni almante danku police fana ma right wo right soto kanal no makal arrest albe dauda nim police o mi yo kali asama luanya to ba wurala ngalonde mantra polisol be la mo kendol beje bar nyim police samsarol min beje lafta banko tinya muna na aliaje banku nin kelo keta je nin kelo ko banku kam param police station le folo ka ke civilian kundat ibeke wura ye ke civilianol kadu mol ka hamile ka je walin fendem fo polisol kamindu nyotem banku kelo kumata je karam dron polisol le folo ke wura dun civilianol kon sojarol wor setula info mo konde bal police be kayl ma civiliano kadu modol carros jele to ala tul fentem foy tonyen drol min soro wodulato ka mol la hakol nakar ka boy mol kan abbe police la do ko en ko banko la beti a 95% police le banko la tinya 95% police alfata sunna molla alfala ali gambia so doyala ali gambia tokuya mo bota senegal dami foto ko criminal e bala mol nyini kam pour kada wol soro wakanto la gambia police le kol kan na sunna mo prata na sunna mo arrest waka kumanna ka kola ka faye be min fo ka tuja bang so ma musa be kuma fola musa fa sila la ko ro min be jaw yala nyinti abe kuma fola musa fa sila la ko to mi yalon ko wole be jaw yala nyinti musa fa sila lo da itla gambia moli benen ay gambia lo nali benen ako wol man buno mu jalo a nyamata ta fambula man kende so woy wo befo ite ni man kuya wole man kam fa wole ila banko la kuo bawal ko banko ka jaral yo kuo be la ni inform dunnan comme al ka fo nyami at sama andu altol jamal be jaltol kana ko banko la tinya sababod poliso ite ka mobe senegal Casamance ko criminal olem ay wandi kordale jena wandi musole kono tinya la talbol borta dunia kon sai woman fensor fo wulol mi ay soto gambia jawwa kalba ket baka wolle kallo ala kola kam badi sunna moli mutawala wolo tay gambia alfal benni ngay dina dun ket bene kol mam buno mom yalon ko jalole mata man karanga nyam mata abe ko beke kan don pour dunia saji walle sa to moy jali kora ko sila jalo man sali lala muntumale alkawol mutal keke woliyel ti shaytanu nyabala be tamaka adama din sawro bal ikaw mute ko kela woliyel ni tara woliyam walle la morom walle jikita la te ka sama jindi wonta na problem bari luwa mim fo gambia ita police o kata tambiwol altiri mol tema hari alni mol manta kukirin altiri mol tema ita be gambia no bele do ko la sufiyelem sunniyelem qadriyolem fenkolem tiri mol tema nin aliye mol la sunna mol kumandi kote ke billahi wallahi tallahi amanke dalila kandi imante dankula malla fi problem la banko kan ngaruwa respect nga mansa bunya nga mansa horoma mbe bulala mansa la yamaro numa wato wati komi ala yamara la nyamin kila yamara la nyamin nte woti nyala mbe tula woto le dron bari insha Allah police wol mi yalon ko itol be jebe Mustafa Sillale be Gambia le bari be Mustafa Sillale do ko la Gambia itol be Gambia bari be Mustafa Silla Casamance be wole do ko la Gambia police station olto wo police wol sa fole ko be doya sotlale ibe malo sotlale ila do ko se buruka itole banko kon itole banko jamfa itole la fitno la banko kan itole la banko tinyala wo police kurungol wo police furingol wo banko tinyala wo Gambia konna police wol
mba fole allo ya wa ko sa mi ya gorna na ha ibe bije tariya ke kondon do karame ha ma kukilim bije Sheikh Mustafa ndem Casamance ngol Sheikh Mustafa fangola to fondo malamba fanyade Sheikh Mustafa data ka sunnamol la bari na ba diam la stane haklo do ndem sunnamol ka boko Casamance robtolo nangamu asa fere ka lo bonala ko mbemina mbadi nkela kumo moyle mbadi ka sunnamol mi anko be Casamance nge kanu baken tol ni bebe ku kilinne kana kumo moy nonje ibatu nge kanu bake ni bebe ku kilinne sunna mol be Casamance la karo bela Mustafa Silla la mol mbediamu ka wolle kungola so malla fi komi moba fam la nyam yeta explain wonya Mustafa Silla anala mol ka diamu wolle kungol ikana kuma moy lamara sego lamara ke lamara ma fa ka komi ya fo wonya nga fa komi diamu man dia sego gambe da mamu ke jibe duna bel ke jibe ndaba siren spen nyan so nga kuma fo nyam yeta fam nya dile nga kuma fo yawo manga kuma kan dem sunna mo manga wol min nyaada seko e ko ndego gambe wulo ko jona sta afoy be gambia wulo ko ne be gambia so ko wonda na problem di mbatu ali batu lafta min folan ko ali ajele nyimba Casamance le ako sunna mo le nga kan wo sunno ka 100% ani sunna mo min be Casamance ali ajele moli ka kiliya soto ila dulala nyami akon ko Mustafa bas firing Casamance wulo ko je waya dimile bar Mustafa Silla be Casamance aka gambia police o kol waka gambia no arrest ay wo ko je nyaadile fentem fo bataro kan tumomi na lota ay kon na gambia lo nal wolbe mam buno mbadi sunna mo mi an ko be Casamance isita ye tonya fo Mustafa ay wo karola you know ya faye ko bo wandi banku koto ikata dunje gambia nyim fo nyanda kelal to le example ol afele Casamance ay kolke Casamance ko wala ba kamfari ako sunna mo le mat bara lota ka Casamance fasa ka foko Casamance ning ba fola Mustafa Silla ni Mustafa Silla man ta kukini barin ka ta foko ba firing Casamance wulo kon wo mu tonyalti mbadi sonda wala hako boy ni nyola sonde la kumol isa ko boy ni nyola man ta Casamance wulo kon barin koy ko be Mustafa Silla la mole bar sa ni mboto do la fedda min fola so ite wayete kamfale ka tuite bota Casamance thank you so yemune je ni Mustafa Silla be Casamance le abulata gambia lon na la kol mam buno dol beje wolle siatati wolle ano karangola wolle buñata wolle kallanke yata so abe Casamance abulata walla gambia woman kanya police ol soto gambia no li kaddo ko kay fo ite fane muna soto kaw fo koto ali ajele moli ka kiliya ila dulal la nyami mbadi gambia nol ntol bota gambia momo ite ibe Casamance be Dakar sunna mo be dunya dawda nga kanu laftala abe Casamance ate Casamance laftala nka diamu ja wole Mustafa Silla na la rebel kafo mol nka wole foten so atude mari ni nga kumo fo ba famla tane fo ba famla ta nyabe buluje nka min fo ba wayta kiliya ta Casamance kuolan aba firing Casamance wulo kono jan saate wulo kono ke abe Casamance suo kon tanchu so baride mune soto ka fo Mustafa Silla bira lota sunna mol benen ya mune soto ka fo we altalio fo Mustafa Silla sa mantra Casamance wulo kono o ke abe Casamance suo kono a domoro ka kono fara tep ay gisuma ma lota la luote ma wo kumo foje ka fo gambia lo ne wal mambuno kudu sudu kunto ko lani bora bulo o fo mu kafiri akumolti wo mu istiza man istaza bi sunna fakat kafar momo yan ka istiza o ke kila la sunno la mari kafiri ata bebe wo be alquran fo kono qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum abeti ada baken nanyim badi ngombe Casamance ay kolke katandi ko sunna mole mati bara ay kiliya soto Casamance la kuoto kadu manyan na ka fo Casamance wulo kon ala mu tonyal imaja te kiliya soto abota dami so Mustafa Silla sa mbadi amanta wulo kon aba suo kon so barbira ba suo kon Casamance ay mune soto to la hakoto na banko kan na gambia lonnal mimbe jenna alfal kabula wala kawol nen wol mambuno kudu kundo ni bora bulo kola onyon kulubali akumata keri mbadi altalia fo Mustafa Silla wo fo moli miye ndo la banko kan wala je warasatul anbiya wala annabiyom wal ketalati na banko kan wala ka mol karandi wala ya dingol la soto comme itami bota kollata nyami dol beje wala dingo siate tati wani mo jamal yo kudo ni bunyani hormo soto imu alfalleti la sate kono wala marata gambia la dino la kola so ni Mustafa Silla lota Casamance you know
so ni Mustafa Silla lota Casamance ay wo mo sifa ne mbadi ko wol mabulu bora kunto ni bora bulo ni kunto ko la keba bakatam wol dole bije siatat so ite min be Casamance thank you alkatu lafta nga tilim pour insafo ga tilim wallahi la Casamance kanu adiata nyande fana nga Casamance kan wallahi sunna mol min be jenge kanu bake ndol fawol badi wol beje kubana ko wol ni ila akhiri beje be kubana ki be Casamance mbadi wol le wulu nyol le nge kanul ikana ko moy bakel say nga bo fawol bawa fele woyete dimi Casamance ko ni bawo min fawo nyante dimi na fawo wala nyanta kala dina ko nyanta ke dimi kata niko Mustafa Silla munat na akadino nen akadina alfal nen wala nyanta ke te dimi yajel so wala nyanta kete dimi bar wo famo mete dimi de so ngbadi ngambianol nko ali nga findi nga tonya fo na police oli alta police oli ali tonya fo police oli Casamance fela kamfata Casamance la kola katu ko munem ndol la hakonten ka fo ko Mustafa Silla be Casamance wulo ko o man kente Yusuf la hakode katu mu gambianol so sayndum Casamance mi be sirin Casamance aloda kontol la lonnad imam fenno kurdu kuntole bora bulo imam buno aya fata ko imam buno ikabula so manya na kantol dimi woni yanko be marani banko bela dino la kola bawo nyinko Casamance la ko wala te dimi nka fo nyami ko Mustafa Silla ba fayru wulo kono Casamance wulo kono je hana tante man kumo fo nyama te afa mo nyam bari ikamim fo mon yalon ko yekanu wali yela kumo famle hani mata ka koyndi bari momi an koy malla fila hani ya koyndi wali ete tonya indi non so kada try wala nan tol kam men fon ka fonni alal tem ite bita fasar la nyami ba jele nyami ba mira nyami o moy la problème bari ngam fo ani sawabo be nda fani sawabo man ben nani sawabo man be alma alay yam fany bani ngaji ko atara ni kitabo ni sunno wa alhamdulillah ila Casamance kano waye wali lafta wala mfana Casamance kan wodi atany bari sa il lafta fo ila ñu kol betiata so mbadi ngambe no le mune fonyi sifato inna lillahi wa inna ndu nyindu mbe Casamance mo le koli Gambia de police o pour ye mo la sunna mo muta ya arrest so ite mune foto ntolla alfal mi mata na dino la wol man fenno fo bora kunto bora bulo ni kunto e man buno ye mune fo Mustafa Silla woto astaghfirullah alazim al muhim minkum mata je police ol ni na sunna mo kumandi kotake police station o to ni moro la kola ni souffle la kola atite dankula police lafta try malom ye Musa Suso soto wo deputy governor malom ya soto ita police killing wole be soto la police yenna sunna mo kumandi police station o to ni moro mi ko ite ke fenyo ne ni souffle libe wolle noma na moltite dankulela ate loi kono hani kata try ngaw fo mo mi alon ko be Gambia morol mi souffle mi ko be Gambia surtout min be Casamance min joko rebelo abe fayr wulo kono je Mustafa Silla police fon kata wo try ali nga tonya fo nyoy nyimbe Senegal abe Casamance munana ma fo tubankol ni muritol ni layonol ni fenkol munana ma wolma fay wol be bula je la Senegal tijanol ni fenkol ay wol be tuje akana nyati ndol la lon na la Gambia mi nyalon kontrol be jikri wolle mi yalon ko jali kensa ko ra ko silalem mol yalon man sali la fanya fo billahi wallahi tallahi police yake kotake na sunna moti de dankulera alma alem beso tawfiq wala mbe diamo dana jani mistake ko bija butantel banin sawabo bije ani min takuto obota baate timate franka ko timman police ol almo la banko tanka aliya kayro nata Gambia tema Gambia fo ani Gambia ni bankol mi be nyobala aliya kayro sabati ndi je morol mi an ko alke batu ntol buka mor batu ntol ka alale batu kila sallallahu alaihi wasallam fonka bulawol noma moroli man fenno ite fenno landu ibuka fenkeno sufiyali ka bida min beke dino kono kila sallallahu alaihi wasallam na ma fo fanyale ma anzalallahu bi amin sultan mbe o folale ila yarsallahu ardaw man alayha sha man sha wa aba man aba nimi lafta nimi malla fi kada la fi nyaabe buluje maalli monta na problem di to nya na ta nyami mba fola wole nyama adiate te ka mira nyami e ka mexo nyama jakite te nyami wo ka ke dunia ko le to ani na society ko ni na badia ko to par wote dino kono ite ke mira nyama jakite te nyami ite ka fen wo danda la suo kono ani ni mol min diata wo ka ke dino kono de no so police ol mi alon ko lafta kala suufi la jawa kalbak yatbaka isalo e kaminke isa ko nyin koros bak
ise wurela do ko la ise bayila do ko la ise maloso do Gambia kono ise ke molti comme itolle banko jamfa itolle Gambia banko jamfa ningo polisol mafo polisol be nto fanan ko indi no la mola ita mari se mira nyawnya ika moyle bang itlaqul kullu idata juzo polisol mi alon ko kanyi nonsense o kembe wolle polisol dolbe je wolle betare nde Yusuf ti sudara alal katamin nkanyi min fotem polisol mi nyin kela do ko ti tolbe sufi de do ko manta Gambia do ko lambe wolle so ni ita mari ma fam no nyama ko te taya fo Yusuf ko polisol la fo problème o betani polisol buluje okay katun dem fan ko indi no la comme arabol kamif i kaf min laftela wayla kumo famle hani man dalila sammana mimma lafila hani dalila kemela sammana woman soyla kumol so hani ma try bara kanyanta to kafa billahi shahidan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran akanyanta alay sede androla hadama dingol la barole kamin beke mbadi mami e kolke tenga ko abota kaza masle ninga kuma fo kaza masla kuoto atra nga fo diamo kono mistake olem asiyam fanye o mun tolla hadama diya nasolet bar wallahi kasama sun ko nge kanule ntol fon badi ngol bejele sunna mol beje ndu ngete fon kanule mbadi mayte min fon sunna moti wallahi ala ya long mustafa silla ku on ka wala foten anin ate mustafa silla be minto anin minul ba noma bar kasama ni Gambia mol meta fola wol demu kilingol let bar mustafa silla ni ajen ka kasama sto fo diamo kono kada bota kasama le sa faham wo nyama kaje ko kasama police ol fon mi yalon koy beje ala problème o bo fon to kaje ko ate mu rebelol ta do ko minke mo kendol bu kawol ke fo tor wol mu toroli so la do ko di kam wol la fengol jani kam wol la blal tinya fo la musol kono e bot o mu toroli so la do ko di so nin kasama police ol fengol yo fo nday woke kasama wala tinanga kasama to fo na diamo kono so ita kardan na kumo ele mandi nyoda walla ya fam walla ka fo dunia mol mi an ko kan jibe kala moy do ita kala mo nyami walla kamil dol fanan kan jibe wonya walla ya fam nyami muna ne ma fam no wonyama lafta woto koindlal ani nin tinimo be kuwol kono musa fasi lafana ala fa wota da bonnin to labban ko la kuoto akata blanna bankola lonna la yeneng gambian kilim man findi ka nyatilin kasamas la ka fo kasamas lon nalteninte lawo alfu kalla kadu kasamas mbadi mo lebije kasamas sunna mo lebije kasamas lonna lebije nye bunyale nye horoma gambia messenger katan call messenger so wo ko kan ndol bese sabarota sunniel mi anko be kasamas sunniel mi alon ko ibe Dakar le sewma salala mollem ani woltanol ndol be mu kilingolti banin to nyaanata nga kata dro ngafo abelari nyamin ngafo nyam ni nga kufo mbad mi edimi kasamas la koto isi hako bonye mamira nga kufo kasamas la koto mi alon ko Mustafa Silla la ko da mambe wala fokan diamo nyim beto ngole foka Mustafa Silla minke wakama dron ngavo ko Mustafa Silla mimbe kasamas baro ko la mo kendo le be kasamas sudata ala la katamintela dina mol le bije sunna mol bije so fonte fon kaf nyomal bije sunna mo jamal san te bella moy kan alma ale ni bejo so Mustafa Silla la ko ka wala fote bil ikhtisar isem faham wo nyama so nyin ko lantem fan ko ndino la katambi nyina atuta ala jongol ko ndi la barol bela dro yamoy okay so wa bole nyama Gambia polisol ngamim falia alia mo dal sal tulo yela alia mo la kumo moy bak yamoy ngamim fo alia ni alma ke o nyama fo altul kalbe tentena jawa kalba ket baka al ayamu baynana tilol ben temala inshallah taala ala baraka bak alma len beso tawfiq wala ay beso kandola ay beso tankon ay beso ikhlas wala nabarol beton kam mewmen fon kam mewmen ke kulol nim banko banketo abeke ala damala ko duño nyino kam akata ke molla forol ni la folti inshallah ala baraka bak